बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम खुशालगढ़ के मकाम पर बैठे हैं, धरना जारी है और जारी रहेगा। और मुझे अपने अल्लाह ताला पे पूरा ईमान है, यकीन है कि इन चंद लोगों को बहुत से लोग और ज्वाइन करेंगे। आप सब लोगों को भी दावत है कि आप आएँ, हमारे दस्त बाजू बने। यकीनन अकेला इंसान कुछ कर नहीं सकता, लेकिन एक अकेला जब मैदान पे खड़ा हो जाए, जहाँ पे जिस तरह से मेरे ये दोस्त खड़े हैं, तो उसी से काफिला बनता है। आप लोग आएँ, मेरी आप सबको दावत है। दूसरी बात, हम कोई पेशावर सियासतदान नहीं है, हम कोई गुरिल्ला फोर्स नहीं है, हम आम पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, आम लोग हैं। हमसे गलतियां भी होंगी। मैं या मेरे यहाँ पे जितने मेरे साथ दोस्त बैठे हैं, यहाँ पे कोई अक्ल कुल नहीं है, कोई अफलातून नहीं बैठा, कोई टार्जन नहीं है। हमसे गलतियां भी होंगी, हम में बहुत सारी कमज़ोरियां भी होंगी। आप इस्लाह करें, हमारी तनकीद करें, ज़रूर करें, लेकिन आएँ हमारे साथ यहाँ पर मैदान पे बैठ के हमारी इस्लाह करें, तनकीद भी करें। आपकी हर बात को हम अपने हम दिल से कबूल करते हैं उसको। उसके बाद देखें, हमने हमेशा मज़ाहमत की बात की है। मुझसे बहुत सारे लोगों ने ये सवाल किया है कि आपका एक छोटा सा धरना रोड साइड पे बैठा है, तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। एक बुनियादी समझने की जो ज़रूरी बात है वो ये है कि देखें, ये जो मज़ाहमत का अलम है ना, इसको हमेशा हमेशा सर बुलंद रहना चाहिए। इसे ज़मीन के सीने में गड़ा रहना चाहिए। मज़ाहमत कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती, चाहे अलामती हो, चाहे आप आए, हमारे बाजू बने। हम और ज़्यादा मेहनत करेंगे, हम और कोशिश करेंगे, और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें फ़तह ज़रूर देगा। क्यों मज़ाहमत की हम बात करते हैं? इसलिए कि आपका कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह ला से शुरू होता है, इनकार से शुरू होता है। इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, कोई चीज़ वजूद नहीं रखती सिवाय अल्लाह ताला की ज़ात के। सिर्फ अल्लाह ताला ही सजदे के, इबादत के काबिल है। और ये तो एक वो मफहूम है जो आम तौर पे हम लेते हैं, यकीनन ये सही मफहूम है। इसकी एक और भी एक्सप्लेनेशन है जिस पे मैं चाहता हूँ कि आप सोचें, गौर करें। जब अल्लाह ताला कहता है ना कि ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी कि एक अल्लाह ताला है, बाकी सब जितनी मखलूक़ात हैं, इंसान, सारे इंसान बराबर हैं। तो ये आपको मसावात का, सोशल जस्टिस का आपको दर्स देता है। तो लिहाजा ये बात समझें कि आपका कलमा अल्लाह की वहदानियत के अलावा आपको सोशल जस्टिस की, मसावात की, इस ज़मीन पर इंसाफ कायम करने की दावत भी देता है, बल्कि आपके ईमान का लाजिम जुज़ बनाता है इसको। देखें, इस दुनिया में मज़हब के नाम पे लोग एक्सप्लॉइट करते हैं आपको। कौमियत, लिसानियत, ज़बान, फ़िरका, इन चीज़ों पे लोग आपको एक्सप्लॉइट करते हैं। लेकिन याद रखें, इस दुनिया में कौमें सिर्फ दो ही बसती हैं। एक वो जिनके पास इस दुनिया के सारे वसाइल हैं, वो मुट्ठी भर लोग हैं, और एक वो जो इस दुनिया की 98% आबादी है, लेकिन उनके पास इस दुनिया के वसाइल का 2% भी नहीं है। अज़ल से लेकर आज के दिन तक हमेशा से ये इन दो तबकों की जंग थी, अब भी यही जंग है, और आइंदा भी यही जंग चलती रहेगी। कौन है वो दो तबकात? हैव्स एंड हैव नॉट्स। वो जो हाकिम है और वो जो महकूम है, वो जो जालिम है और वो जो मजलूम है, वो जो इस दुनिया में खुदा बने बैठे हैं, और वो आम लोग, हम जैसे आम लोग, जिन्हें उन्होंने भेड़ बकरियां समझ के उन पे हमेशा के लिए हुक्मरानी को अपना एक हक समझ के वो लोग बैठे हैं। तो ये तबकों की जंग है। ये सिर्फ तहरीक इंसाफ की नहीं, सिर्फ इमरान खान की नहीं, सिर्फ यहाँ पे चंद बैठे लोगों की नहीं, ये पूरे पाकिस्तान की जंग है। ये बल्कि पूरे पाकिस्तान से आगे बढ़ के ये पूरे दुनिया के जो महरूम, महकूम, मजलूम लोग हैं,
یہ ان کی جنگ ہے. تو خدارا آپ یہ مواقع زندگی میں بہت کم آتے ہیں. عمران خان جیسے لیڈر ہر قوم کو نہیں ملتے. ہم خوش قسمت ہے, بہت صبر کے بعد 8 دہائیوں کے بعد ہمارے درمیان اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا لیڈر ہمیں دیا ہے. اگر ہم نے اس نعمت کا کفران نعمت ہم نے اگر یہ کیا تو پھر مجھے پاکستان کا مستقبل تاریک نظر آتا ہے. عمران خان پاکستان کی سلامتی, استحکام, تحفظ اور خوشحالی کی ضمانت ہے. عمران خان کی رہائی کے لیے سارے لوگ آئیں, نکلیں. آپ کو پہلے کال کا انتظار تھا لیکن ہم لوگوں نے کسی کال کا انتظار نہیں کیا. ہم آپ کو کال دے رہے ہیں, آئیں ہمارے ساتھ, آئیں بیٹھیں ہمارے ساتھ, میدان پہ بیٹھ کے لائے عمل بھی بنائیں گے, سب کریں گے اور اپنے لیڈر کو رہا کروائیں گے. اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو اپنی حفظ امان میں رکھے اور آپ سب کو بھی. لیکن آئیں ہمارے اس قافلے کا حصہ بنیں. بہت شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت ہم خوشحال گڑھ برج پر موجود ہیں جو پنجاب کا بارڈر ہے. آپ کو معلوم ہے کہ آج ہمارا 8واں دن ہے کہ مسلسل ہمارا دھرنا جاری ہے اور آج ہماری دوسری افطاری ہے کہ ہم خوشحال گڑھ برج پر کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ حقیقی آزادی ٹائیگر انصاف یوتھ ونگ کے جوان اور کوہاٹ کے پاکستان تحریک انصاف کے ورکر. تو میرے تمام تر پاکستانیوں سے درخواست ہے کہ یہ دھرنا تب تک جاری رہے گا جب تک خان کی رہائی نہیں ہوتی, یا جب تک خان کو اپنے ڈاکٹر کی رسائی نہیں ملتی. تب تک ہم یہاں مکمل بیٹھے رہیں گے اور اپنی آواز سے اپنی پاکستانیوں کو میسج دیں گے کہ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں اور اس حقیقی آزادی جنگ میں ہمارا حصہ بنیں, کیونکہ یہ حقیقی آزادی کا جنگ ہے. کیونکہ خان مسلسل 2.5 سال سے مسلسل ہمارے لیے قید میں ہیں اور اس جدوجہد میں ہم لگے ہیں کہ ہم خان کی رہائی چاہتے ہیں, خان کی رسائی نہیں چاہتے ہیں. آج دوسری افطاری ہیں. ILF کی ٹیم بھی ہمارے ساتھ موجود ہے, انصاف یوتھ ونگ کے جوان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, حقیقی آزادی ٹائیگر ٹیم بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور انشاءاللہ یہ جو محنت ہے, یہ جو لگن ہے, انشاءاللہ یہ رنگ لائے گی. اور انشاءاللہ یہ سارے یہ جو رمضان ہیں اور یہ جو دعائیں ہیں اور یہ جو افطاریاں ہیں اور یہ جو سحری ہم یہاں کریں, انشاءاللہ انہی کی بدولت خان صاحب کو رہائی ملے گی. کیونکہ وہ پوری امت مسلمہ کا لیڈر ہے اور پوری پاکستان بلکہ پوری جتنے بھی مسلم ممالک ہے وہ خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے. میں اس خوشحال گڑھ برج سے تمام پاکستانیوں کو میسج دینا چاہتا ہوں کہ جہاں جہاں دھرنا ہو رہا ہے ان کے ساتھ آپ جانی تعاون بھی کریں, مالی تعاون بھی